بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی خیال ہے پورا گراں سو اونٹ کھا سکتا ہے؟ تے نقشے دیکھو نا جی پرانے مکے شریف دے نقشے نے، ادوں تے آبادی بھی تھوڑی جہی سی، تھوڑی آبادی سی تے 100 اونٹ دا گوشت کتنے نہیں بڑھتا سارے کولوں۔ حضرت عبداللہ دے فدیے دے اندر جڑے 100 اونٹ ذبح کیتے گئے، لوکاں لیڑ لیڑ کے گوشت کھادا، گوشت نہ مکیا۔ زمین دے جانوراں وی دعوت اڑائی، گوشت نہ مکیا۔ آسمان دے پرندیاں وی دعوت اڑائی۔ حضرت عبداللہ نے جدوں باہر نکلا، نکے نکے منڈیاں نے کہا آج جدے بدلے 100 اونٹ ذبح کیتے گئے نے۔ چلو پہلے ایک جان دی ویلیو کنی سی؟ 10 اونٹ۔ لو جدن حضرت عبداللہ دے بدلے 100 اونٹ ذبح کیتے گئے نا، انسان دی ویلیو ہی ود گئی۔ تو قانون ہی بن گیا، ہون جے کسے کو بندہ مر گیا ہے تے مقتول پارٹی پیسے لے کے صلح کرنا چاہے تو ہن 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ دے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ بلو اعلان سی، دنیا والیو میرے محبوب دے والد ماجد نے، اے میرے محبوب دے آن دی تمہید نے، میں اپنے محبوب دے ابا جی دے صدقے تواڈی ویلیو دی اندر 10 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ دنیا والیو کسے بھلیکھے چ نہ رہنا، میرا محبوب جڑا قانون لے کے آ رہا ہے، جڑا نظام لے کے آ رہا ہے، ایڈیاں رحمتاں والا ایڈیاں برکتاں والا، اے دے آن دی وجہ نال مرداں تے عورتاں دی ویلیو دے اندر کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ایک دن جا رہے ہیں، لمبی ساری گلی، ایک عورت رہتی ہے جہاں نام فاطمہ، فاطمہ خسامیہ۔ انہیں حضرت عبداللہ نو ویکھیا نا تے ویکھدی رہ گئی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا خیر ہے کی بینی ہے؟ کہنے لگے عبداللہ تو بڑا ہی بیوٹیفل ہے، بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی چنگا ہے، بہت گڈ آدمی ہے تو، تیرا بیاہ ہوا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر تو میرے نال ہی بیاہ کر لے۔ مڑو تسی بھی سوچو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں، بیاہ تے ابا جی دی مرضی نال کراں گا۔ انہیں بڑا آکھیا، فرمایا نہیں۔ آکھن لگی اور تیرے بدلے جو 100 اونٹ نہیں سی ذبح ہوئے؟ فرمایا ہاں۔ 100 اونٹ بھی لے لے تے میرے نال بیاہ تے کر لے۔ فرمایا نہیں، بیاہ تے ابا جی دی مرضی نال ہی کراں گا۔ جدوں نے ویکھیا نا عبداللہ گل نہیں مندا تو انہیں ایک اور گل کر رہی، کہنے لگی عبداللہ 100 اونٹ بھی لے لے تے تو ہنے مینوں خوش کر دے، 100 اونٹ دیاں گے، یعنی گناہ دی دعوت دیتی۔ حضرت عبداللہ نے جس وقت گل سنی فرمایا اما الحرام فالممات دونہ، اے فاطمہ جی دی ہن تو دعوت دیتی ہے، حرام ہے، گناہ ہے، عبداللہ مر جانا پسند کرے گا لیکن کدی گناہ تے حرام دے نیڑے بھی نہیں جائے گا۔ میں نہیں کرتا۔ یہ گل کہہ کے حضرت عبداللہ او دی دعوت نو ریجیکٹ کر کے آپ تشریف لے آئے۔ میں تھے گل کروں گا، اکثر میں گل کرتا ہوں، کی خیال ہے تہاڈا جے نبی پاک علیہ السلام دے ابا جی کولوں ایک کم ہو جاندا، انہاں گوریاں مینے مار مار کے ساڈی جان نہیں سی کر لینی؟ کہنے سی اے مسلمانوں اندے ساڈے نبی جی اللہ نے عیب رکھیا کوئی؟ تہاڈے نبی دا تے ابا انج دا سی، تہاڈے نبی دی تے ماں انج دی سی، مینے مارنے سن نا۔ کیونکہ ماں باپ چنگے ہون تے پتراں واسطے مینا نہیں ہوندا بلکہ فخر دا سبب ہوندا ہے۔ تے ماں باپ ہون نہ کوڑے کجے گناہگار پیڑے تے پتراں واسطے فلانے دا پتر ہے بھائی۔ تو میں اگے بھی گل سنائی سی کہ واقعی ماں باپ ہون نہ چنگے تے پتراں واسطے فخر دا سبب ہوندا۔ میں ایک باری گیا رائے وینڈ جلسے تے، شاہ صاحب شاید اس بندے نو جان دے ہون گے،
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਵਾਬਦੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖਾਦਮ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਨਵਾਬਦੀਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅमीन ਸਾਹਿਬ, अल्लाह ताला उन्होंने साया सलामत रखे सेहत आफियत ना। तो उन्हें फरमाना होए नवाबदीन है मोहम्मद अमीन हुणे तू अल्लाह दा वली हो, जिदी ओ वली अल्लाह तारीफ करदा सी, मैं तो ओदा पुत्र दी ज़ियारत वास्ते। लो भाई अपनी तो टौर बनी कि ना बनी? क्यों टौर बनी कि अब्बा जी शान वाले ने ते मैं कोई पैसे थोड़ा जमा कराया सन अल्लाह दे बैंक च, मैनू जरूर है इस घर च पैदा करना, तो ओदी मेहरबानी होई ना। ते जो खुदा ना खास तक कोई होर प्यो हुंदा साडा ते फिर ते मिलना ही सी ना। हुण जरा तवज्जो करना, सही दसा ते गल करना चाहता। अल्लाह ताला ने नबी पाक दे अंदर ऐब रखिया ही कोई नहीं। अल्लाह ने नबी पाक दे सारी जिंदगी दे अंदर कोई ऐब नहीं रखे। अल्लाह ने नबी पाक नू शाना ही शाना अता फरमाइया ने। अल्लाह ने इस ऐब तो भी बरी रखिया कि लड़ी दे अंदर कोई कोड़ा आवे, लड़ी दे अंदर कोई पापी आवे, लड़ी दे अंदर कोई गुनाहगार आवे। अल्लाह ने नबी पाक दी सारी उतली लड़ी पाकां दी बनाई है, अल्लाह ने सारी लड़ी नेकां दी बनाई है। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम यज़ल युनक़िलुनी मिनल अस्लाबिल करीमति इलल अरहामित ताहिरा। अल्लाह ताला ने हमेशा पाक सुलबा तो पाक रहमत दे अंदर मैनू मुंतकिल फरमाया। मेरी पूरी लड़ी दे अंदर कोई बदकार नहीं आया, सारी दी सारी लड़ी पाकां दी लड़ी है। उतनी सारी लड़ी किदी है? पाकां दी लड़ी। ते रब नूं पुछनी है ना, या अल्लाह तू ये दस पाक कौन है ते पलीद कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, और मुशरिक पलीद ने, मुशरिक पाक नहीं। एक जगह फरमाया वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। ओए मेरे बंदियों तुहानू मुशरिक भावें किड्डा सोहना क्यों ना लगे, किड्डा चंगा क्यों ना लगे, ओदे नालों ईमानदार भावें गुलाम क्यों ना होवे। वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। मुशरिक सोने नालों काला गुलाम ईमान वाला करोड़ दर्जे बेहतर है। क्यों? इस वास्ते कि मुशरिक पलीद ते ईमान वाला। और सारी लड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सारी लड़ी किन्ना दी लड़ी है? उच्ची बोलो। हाँ हाँ पाकां दी लड़ी। सुभान अल्लाह। कई लोगों को आदत होंदी है, वो बेचारे ऐसे तलाश च रहिंदे ने कित्थे नबी पाक ते उंगल रखण दा मौका मिले। ये अल्लाह दी कसम है जी। असी है ना पढ़ते असी भी कुरान, तो दूजे लोग भी ग्रंथ नहीं पढ़ते, पढ़ते वो भी कुरान है। पढ़ते असी भी हदीसां ही आ, पढ़ते वो भी हदीसां ही है। पर असा कुरान हदीस इस नीयत नाल पढ़ना हुंदा है कि सानू बयान करने वास्ते नबी पाक दी शान दा कोई और नुक्ता लभ जाए, जिन्ना को अगे पढ़िया ना कोई और नुक्ता लभ जाए। उन्होंने पढ़ना होंगे इस नीयत वास्ते कि नबी पाक की शान तो उंगल रखने वास्ते ना कोई नवा नुक्ता सुझ जाए। हम फैसला तुसा ही करना है कि कुरान हदीस पढ़ना साडा बरकत वाला है या उन्होंने लोगों ने। कई आत नहीं नबी का प्यो तो जन्मी सी, नबी की माँ तो जन्मी सी, सड़न दे ने जन्म तू मर जाई मेरे वीर मर जाई ना, लेकिन ना कदी ना नबी पाक दे वालदैन करीमैन दे बारे तू कख ना कह, मर जा तू। नहीं उन्होंने ईमानदार मंदा ते ना कह, लेकिन ए ना क्या काफिर सन ते जन्मी सन ते सड़ रहे ने ते ये ना, इहदे नाल नबी पाक दा दिल दुखदा है। तुहानू कोई आखे होए काफिरां दे पुत्रो
پھر چلو سید تو ہوئے نا بکھرے، تو اتوں سید صدیقی فاروقی عثمانی علوی یہ صحابہ دی جڑی اولاد ہے، چلو یہ تو مسلمانوں دی اولاد ہوئی نا تھوڑی، تے جڑے اسی لوگ دوجے یہ ساڈے پیو دادے اتوں کون سن؟ وہ غیر مسلم ہی سن نا۔ یہ تو خواجہ غریب نواز اجمیری آئے، دادا صاحب آئے، مجدد صاحب آئے، یہاں بزرگوں کی محنت پتہ نہیں کہڑی اتلی لڑی جڑی وہ مسلمان ہوئی تو اسی پھر تاں مسلمان بنے نا۔ ابھی میں راجپوتاں دے گھر جمے ہاں تے راجپوت اتوں تو ہندو سن نا سارے، اچھا لیکن ہوں سانوں بھی کوئی آ کے آئے کافراں دے پترو، تو کی خیال ہے دل میں وٹ لگے گا کہ نہیں؟ بولو یار۔ تے جڑا نبی پاک دے والدین کریمین دے بارے آکھے، جنہاں نے نبی پاک نے اپنی زبان نال آکھے ہے، دیکھو کیا نبی پاک نو دکھ نہیں ہوئے گا؟ اللہ دا فرمان سن لے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جڑے لوکی اللہ دے رسول نو دکھ دیندے نے، ایذا دیندے نے، اللہ نے انہاں تے دنیا تے بھی لعنت فرمائی تے اللہ تعالیٰ نے انہاں تے آخرت دے اندر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور گل بات توجہ کرنا، قاری صاحب حافظ قرآن ہیں کہ نہیں؟ حضرت مولانا محمد فاضل صاحب یہ بھی قرآن پاک دے حافظ نے، مولانا حافظ سلیم صاحب یہ بھی قرآن پاک دے حافظ نے، اپنے قاری عبدالشکور صاحب بھی حافظ قرآن نے ماشاءاللہ، اور بھی جڑے ساتھی بیٹھے نے، یہ قرآن پاک دے عالم اور حافظ انہاں دے سیراں تے انہاں دے والدین دے سیراں تے قیامت والے دیہڑے کی ہوئے گا؟ نور دا۔ مینوں اللہ دی رحمت تو بڑی امید ہے، میرے بھی 4 نور دے تاج تیار نے، کیونکہ میرے 4 بچے قرآن دے حافظ نے، 4 بچے۔ اچھا جدا اج بچہ قرآن دا عالم ہے انہوں نور دا تاج ملے گا نا؟ انہاں دے ابا جی نوں کیوں نور دے تاج ملن گے جی؟ اس واسطے کہ اولاد قرآن دی خادم ہے، اولاد جڑے حافظ نے، عالم نے، ماشاءاللہ علامہ اسلم صاحب نے، مولانا فاضل صاحب نے، علامہ بھی نے، علماء بھی نے۔ جڑی گل میں کرنا چاہنا ہوں، اچھا انہاں دی امی جی نوں بھی ملے گا نور دا تاج کہ نہیں ملے گا؟ کیوں؟ انہاں دی اولاد نے قرآن یاد کیتا جی، اس واسطے ماں پیو نے نور دا۔ ہن ذرا توجہ نال گل سننا، سید اسد نوں نور دا تاج انشاءاللہ ملے گا، دی اولاد نے قرآن یاد کیتا۔ سید اسد دی وائف نوں نور دا تاج ملے گا، اولاد نے قرآن یاد کیتا۔ حافظ صاحبان دے انہاں علماء دے والدین نوں نور دے تاج ملن گے، اس واسطے کہ انہاں نے قرآن یاد کیتا۔ قرآن دے عالم نے یار اس ماں آمنہ دی شانہ کون بیان کرے، او سبا جی حضرت عبداللہ دی شانہ کون بیان کرے، جنہاں دے سینے تے اللہ نے خود جنہاں دے فرزند دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا، تے جس محمد کریم نے اگوں ساری دنیا دے حافظاں تے عالماں نوں قرآن پڑھا دیتا ہے۔ نہ میرے ویر نہ اے غلطی نہ کریں، نبی پاک دے والدین کریمین دے بارے نہ تو گل نہ کریں، نہ قرآن پڑھ۔ آخری گل تو قرآن تے مکدی ہے نا، قرآن نو پوچھ لینے نبی پاک دے ابا جی تے امی جی اے کون نے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم پیارے بنانا میرا کعبہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو نال لایا تے کعبہ بنانا شروع کیتا، تے نال دعاواں مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ساڈی اے نیکی قبول فرما، اے محنت نو قبول فرما۔ میں جدوں ابراہیم علیہ السلام دی اس دعا نو پڑھنا میں سوچدا دیکھو اللہ دے شان والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہاں دی اسی ملت سدانے ہاں، ملت ابراہیمی، خلیل اللہ بھی اللہ دی بارگاہ چرز کردے نے، محنت کر کے نیک کام کر کے ربنا تقبل منا انک انت
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਰ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ जड़ा ना शिरक रियाकारी वाला कीड़ी दी चाल नालों कीड़ी दी टोर नालों ज्यादा बरीक बंदियां दे अंदर टुरदा है, पता भी नहीं लगता। शिरक किहदा नाम है? रब दे नाल किसी नूं शरीक कर लिया जाए। नमाज ते पढ़नी अल्लाह दी रज़ा वास्ते, ते जदों नमाज इस नीयत नाल पढ़ी ते फलाना वेख के आखे बड़ा चंगा नमाजी है, ते फिर वो अल्लाह दी रज़ा ते ना रही, शिरक हो गया ना नाल। इस वास्ते इस रियाकारी नूं कहा जाता है शिरके असगर। ते जदों बंदा दुआ मंग लेंदा ना या अल्लाह ए नेकी कबूल फरमा, मेहनत कबूल फरमा, ते फिर अल्लाह दे फजलो करम नाल शैतान दा दा जड़ा है वो खत्म हो जाता है। जे कोई मारदा भी है ना डंग, ते जदों अल्लाह वाल तल्लुक होएगा, अल्लाह वाल तवज्जो होएगी, ते रियाकारी दा खात्मा। ये रियाकारी वाली बीमारी जड़ी है ना ये साडे च बहुत ही होंदी है। अड़े असीं मौलवी ते हाफिज़ ते कारी सुनाने ना, ये जिहड़े मसीतां च आउण जाण वाले ये ना समझिया जे असीं मसीते आ गए तो बहुत चंगे हो गए ना, इहदे च रियाकारी आ गई तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं कल्ला दे वली दी बारगाह च बैठा सा, उन्होंने मेरे को सुनाई गल, चल लतीफे दे लतीफी है तो सबक दा सबक ही है। ते ये जिन्ना किसी नूं अल्लाह उच्चा शान देवे ना उन्ना ही अल्लाह कोलों डरना चाहिए। क्यों भरिया ओदा जानिए जिदा तोड़ जड़े। मैं अल्लाह दे वली दी बारगाह च बैठा सा, उन्हें अपने अब्बा जी की गल सुनाई। वो अपने अब्बा जी नूं कहंदे हुंदे ने हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह, फरमान हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कोल एक कारी साहब आए, फरमाया कारी साहब असां की नमाज पढ़ाओ ना। कारी साहब भी सोचा कि हुजूर किबला आलम पीछे खलते थे, चलो जरा चंगी बना के नमाज पढ़ा। उन्हें बड़े खुशू खुजू नाल नमाज शुरू की थी, बड़ी सोहनी किरात की थी, बड़ा सोहना रुकू ते सजदा। नमाज खत्म हो गई ना तो लोग चले गए ना, तो हुजूर किबला आलम ने उस कारी साहब की बुलाया, फरमाया कारी साहब ये नमाज तुसां सिर्फ असां वास्ते रखी सी या कदी आपू भी पढ़ी जे? किस तरह समझाया? यानी जरा काम करो अल्लाह दी रजा वास्ते करो, किसी बंदे नूं विखाण वास्ते ना करो। ते जदों कोई नेक काम करो तो उदों यह दुआ जरूर मंगो, केड़ी? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक दुआ ये मंगी। वैसे दुआ करया करो, हकीकत है आप जो नारे मार रहे हो ना वो दिल च आता अपना बाबा टॉप टप्पा बन गया यार बाबा, तो दिल करता लोग खुश हो। असल च शैतान का होता है। ये दुआ करो दिल च ये ना हो तुम खुश हो, दिल च हो कि अल्लाह खुश, अल्लाह खुश। शैतान बड़ा डाडा जे, अल्लाह ताला बचाए। बस परया ओदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े। अल्लाह की रजा वास्ते कोई एक अद्धा काम भी हो जाए कबूल हो जाए तो बख्शिश वास्ते काफी। दूसरी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मंगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। या अल्लाह सानू दोवां नूं मुस्लिम रखी, साडी औलाद भी होएगी दोवां दी। या अल्लाह सारी औलाद बेईमान ना हो जाए, साड़ी औलाद विचों एक ग्रुप मुसलमाना दा जरूर रवे। ए दुआ मंगी। अल्फाज फिर सुन लो, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। या अल्लाह एक ग्रुप जरूर मुसलमाना दा रवे, तेरे आखे लगन वाले लोग होण साडी औलाद चों। तीसरी दुआ मंगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम तलस बारा। या अल्लाह काबा से बड़ा चले काबा वसान वाला रसूल या अल्लाह तू भेज दे, भेजी या अल्लाह साडी औलाद विचों साडी औलाद दे ग्रुप होणगे दो, एक
सरकार फरमाते ने वो दुआ मैं पढ़ आना दावतो अबी इब्राहिम, मैं अपने अब्बा जी दी वो दुआ पता लगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल हुई ते मैं उस दुआ दे सदके आया। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम जिदे विचों हो के आए सारे इस्लाम वाले मुसलमान वाले। नबी पाक दी अम्मी जी मुसलमान, नबी पाक दे अब्बा जी मुसलमान, नबी पाक दे दादा जी मुसलमान, नबी पाक दे परदादा जी हजरत हाशिम मुसलमान, उन्हां दे वालिद अब्दे मनाफ भी मुसलमान। हजरत इब्राहिम तक सारी लड़ी इस्लाम वालियां दी लड़ी, बल्कि मैं ते अगे भी वध के कहूंगा तौड़ आदम अलैहिस्सलाम तक इब्राहिम नबी करीम अलैहिस्सलाम दी सारी लड़ी ईमान वालियां दी लड़ी, इस्लाम वालियां दी लड़ी है। अच्छा खैर, हजरत अब्दुल्ला ओदी दावत नूं ठुकरा के अगे चले गए। अच्छा, उस वे बंदा आप थक जाए तो फिर सोचता कि दूजे भी थक गया। हुण हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचते ने पुत्र जवान हो गया तो ब्याह करिए, ब्याह किधर करिए? ते ब्याह वास्ते उन्होंने सोचा है कि ब्याह करना है बनु जोरा बिरादरी च। बनु जोरा बिरादरी क्यों? ये भी एक खास वजह। ये मक्के वालियां दी अक्सर तिजारत सीरिया नाल सी ना, शाम नाल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक बारी गए तिजारत वास्ते सीरिया शाम। एक बंदा मिलिया जड़ा बड़ा क़ियाफा शनास। वाकई क़ियाफा एक इल्म है। क़ियाफा शनासी का मतलब है चेहरा मोहरा वेख के, मुहांदरा वेख के कई लोग समझ जाते हैं बंदे नाल बनेगा की। ये ना समझना कोई मैं अपने को गल कर रहा, दो हदीसां सुनाने। हजरत अमीर मुआविया ने एक बारी एक औरत नाल कीता ब्याह, निकाह होया ते अपनी पहली बीवी नूं कहण लगे मैसून नूं तूं वो वेखी है? उन्हें कहा नहीं। मैं जाके वेख वेख के आई तो कहन लगी मुआविया जिहदे नाल तू विआह कीता है ना बड़ी सोहनी है, इदां दी सोहनी अज तक मैं वेखी नहीं, पर ओदी नाफ दे थल्ले एक तिल है, इहदा मतलब है इहदा खामंद कतल होएगा, कातिल इहदी गर्दन उतार के इहदे खामंद दी इहदी गोद विच पाणगे। ते हजरत अमीर मुआविया सियाणे दे बड़े सन ना, वो कित्थों गर्दन लवांदे सन अपनी, उन्हां फट उहनूं तलाकां दित्तियां। उस औरत ने बाद विच हजरत नोमान बिन बशीर नाल शादी की थी। कातिला ने एक वक्त आया हजरत नोमान बिन बशीर नूं कतल कीता, गर्दन उतारी, गर्दन उतार के इस औरत दी गोद विच पाई। देखो इत्थे लोकियां दे नबी नूं कल दा पता नहीं लगदा, मक्के दियां ते अरब दियां औरतां दसदियां फिरदियां ने कल की होएगा। एक क़ियाफे नाल भी लोग पहचान जांदे ने। दूसरी हजरत उसामा का नाम तो सारे को याद ही है ना। हजरत उसामा के अब्बा जी सन हजरत जैद, माशाअल्लाह बड़े सोहने, लाल सूआ चिट्टा गोरा रंग, सुरखो सफेद रंग। ते हजरत उसामा काले, ये तुसीं जानदे हो औलाद वाले हो। ते चार भरा होंदे ने, एक जरा काले रंग का होंदा, गोरे रंग का होंदा है। ते फर्क प्यो गोरा पुत्र काला, प्यो काला पुत्र गोरा हो जाता है, क्योंकि उतलियां लड़ियां चों किसी लड़ी का रंग आ जाता है। इत्तिफाक सी कि पुत्र हजरत उसामा दा रंग काला, हजरत जैद दा गोरा, पर बेईमान जो शरारत ते आवे तो उन्होंने केड़ा कोई रोक हुंदी? मुनाफिक दा लग पता गया जी ये उसामा अपने अब्बे दा ही नहीं, इज बास्टर्ड। एक गाल ते सीधी नबी पाक अलैहिस्सलाम तक, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जैद नूं अपना पुत्र बनाया सी। नबी पाक नूं दुख ते लगना ही सी ना कि मैं इन्हां लोकां ते इन्नी मेहनत पिया करदा, जहन्नम दे कंढियां तो खिच के गोदां तो खिच के जहन्नम दे कंढियां तो जन्नत ले जाण दी कोशिश करदा, ये मेरे खानदान ते ही दुआले होए ने। बुखारी और मुस्लिम दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन खुश घर आए, मोमिना दी मां हजरत आयशा सिद्दीका नूं फरमान लगे आयशा ये तो कमाल हो गया। एक बड़ा मशहूर क़ियाफा शनास सी उस दौर जिहदा नाम मुजस्सस, कबीला बनु मुदलज दा। वो मुजस्सस आया ते दोवें लेटे सन प्यो पुत्र, ते मूंहां ते कंबल सी। उन्हें सिर्फ पैर वेखे ते कहण लगा ए पैर जिहड़े ने प्यो दे ने ते ए पैर जिहड़े ने पुत्र दे ने। पता लगा कि क़ियाफा भी एक इल्म है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिसले उत्थे गया ना मुल्के शाम, तो उन्हें वेखिया
देखिया तो हर अदा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक निशान दसे पई। कोल आया कहने अब्दुल मुत्तलिब मैं तेरी बॉडी चेक करना चाहना। मैं अच्छा ठीक है, जिन्होंने थावां दा वेखना जायज़ नहीं, तू उन्होंने छड़ दे, बाकी बॉडी चेक करनी तो कर लै। उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सज्जा रखना पहले ऐं वेख्या चुप, फिर इस तरह बाकी बॉडी भी चेक की थी। कहन लगा अब्दुल मुत्तलिब तेरे एक हाथ विच नबूवत है ते दूसरे हाथ दे अंदर बादशाहत है, लेकिन ये नबूवत और बादशाहत मशरूत है जिन्नी देर तक दूसरी बिरादरी मर्ज नहीं हुंदी, बनु ज़ोहरा बिरादरी। लो ऐस गल दे पेशे नजर हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे ज़हन सी मैं पुत्र दा ब्याह इस बिरादरी च करना है। ते बनु ज़ोहरा बिरादरी दे अंदर जिदों भी निगाह जांदी सी ना केड़ी बच्ची नाल रिश्ता करां, ते जिदों निगाह जांदी सी निगाह पैंदी सी हजरत सैयदा आमिना दे ना, ते उन्हां दा सिर्फ आमिना सी, लेकिन एडियां नेक के मक्के वाले जिदों भी बोलदे सन कहंदे सन आमिना ताहिरा। चलो इस बिरादरी च एक बारी काहिना औरत आई, रंग दी काली, अखां नीलियां। अच्छा वो जो जमी सी ना प्यो ने उन्होंने भी जिंदा दफन करने वास्ते भेजिया सी, लेकिन ना जिंदा दफन करन गया ना उन्होंने दफन करने लगी आवाज आई इन्हू रहन दे इत्थे ही दफन ना करी इन्हू। ओ बात बनी काहिना। बनु ज़ोहरा बिरादरी जाई ते कहन लगी बिरादरी वालिओ मैनू खुशबू आउंदी है, किसी शहर दी जरा अपनी बेटियां ते लियाओ, मैं तुहाड़ियां बच्चियां वेखना चाहनी हां। इत्थे भी कोई नजूमी आ जाए बिल फर्ज ते सारे कहना जरा मेरा भी जरा हथ वेखी, हमें लोगों को ही आखो तुसीं वेखे जा रहे हैं, क्योंकि इंसान के अंदर तजस्सुस का मादा है ना। बिरादरी वाले अपने बच्चियां लैके ओदे सामने बीबियां आ गई, लै बीबी साडी बच्ची नूं भी देख, साडी बच्ची नूं भी देख। हर बच्ची नूं वेख के कहंदी एदे नाल इंज होएगा, एदे नाल इंज होएगा। जिस वक्त उन्हें हजरत आमिना तय्यबा ताहिरा नूं वेखिया कहन लगी हाज़िही नज़ीरतुन औ तलिदु नज़ीरा। ए बिरादरी वालियो मेरी गल याद रखना, ए बच्ची या ते आप अल्लाह दी नबिया बनेगी या किसी शान वाले नबी दी मां बनेगी। लगी ए हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी जिदों भी निगाह पैंदी हजरत आमिना ते। हजरत आमिना दी अब्बा जी दा नाम है सरदार वहब। हजरत वहब एक दिन बाहर वो शिकार खेडते पे तो दूर वेख्या हजरत अब्दुल्ला भी शिकार खेड रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला सोहने ते बड़े सन, नबी पाक दी अब्बा जी सुभान अल्लाह। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अजमलु मिन कलम तरकतु ऐनी व अहसनु मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन। इसी तरह अपने ज़माने दे अंदर हजरत अब्दुल्ला जी सोना भी किसे मां ने जमिया ही नहीं। हजरत अब्दुल्ला शिकार खेड रहे ने, सरदार वहब एडा सोहना बच्चा, वाह 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 किड्डा प्यारा है। वो वेख ही रहे ते देखिया 18-20 यहूदी तलवारां लैके नहीं आ गए हजरत अब्दुल्ला नूं कतल करने वास्ते। ये दौड़े ते सही बचाने वास्ते, पर सोचते ने मेरे पहुंचने तो पहले पहले ना जालमा मार देना, तो कला अब्दुल्ला 18-20 का मुकाबला किवें करेगा। लेकिन सरदार वहब वेख के हैरान रह गया। वेखदे अल्लाह ताला ने आसमान चों फरिश्ते नाजिल फरमाए जिन्हां दे हत्थां दे अंदर दुर्रे मौजूद ने। फरिश्तियां ने दुर्रे मार मार के उन्हां दा कचूमर बनाता, बां बां करदे दौड़ गए। हजरत वहब ने जदों नजारा वेखिया कहन लगे दिल दे अंदर बोल उठे, कहन लगे मेरी शहजादी आमिना वास्ते अब्दुल्ला नालों बेहतर खावद कोई मिल सकदा ही नहीं। मैनू शोर नहीं कि रिश्ता पहले मंगया किने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गल की थी या सरदार वहब ने, मैनू शोर नहीं, बारह रिश्ता हो गया। लो जी शादी दे पहले ही हफ्ते हजरत आमिना नूरे मुहम्मदी दी अमानतदार बन गई। हजरत अब्दुल्ला एक बारी ना शादी तो बाद फिर उसे गली खानी लंघे और जिथे 100 ऊँट देने वाली सी, उन्हें वेख्या ना तो मुंह पीछे कर लिया। बड़े आराम कमाल है, उधर 100 ऊँट देती फिरती सी, अज मुंह पीछे कर ले।
पछाणनी है ना? आहो जाननी है, अब्दुल्ला ही है ना? मैं गल की उधर 100 ऊँट देंदी फिरदी सी, मुंह पीछे कर लिया जी। आखन लगे अब्दुल्ला मेरी गल याद रख ले, मैनू निकाह दे ख्वाहिश भी नहीं, मैं कोई पैड़ी रन भी नहीं, पर असल गल नहीं है वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है, सुना है कि वो नेमत आमिना ने तुझसे लूटी है। मैं ते असल उस नूर नू गोद विच लेना चाहती सा। ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਮ ਦਾ ਕਤਰਾ ਅਜ਼ਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਸਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਇਤਾਅਤ ਵੀ ਕਰਿਓ। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार ही पार। हालात जो औखे हो ना उदों जो थोड़ा जहा भी उस राह पर चलेगा ना रब की बांह फड़ता जे। सरकार नाल मुहब्बत करियो। देखो ना तुसी ते तुसी हो, अल्लाह के फरिश्ते ते मासूम ने ना। ये मेरे को वक्त नहीं, आप भी थक गए जाना भी मैं कि नेल्सन तो मैं तुम दसदा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे अब्बा जी फौत होए ना तो फरिश्ते रब की बारगाह च अर्ज की या अल्लाह या इलाहना व या सैयदना रब्बल आलमीन, तेरा महबूब दा वालिद फौत हो गया है, बगैर बाप दे बगैर मुरब्बी दे रह गया है। या अल्लाह की होया? फरमाया फरिश्तो तुहानू की तुहानू इहदे नाल की, इहदा वालिद जो फौत हो गया तो मैं जो मौजूद हाँ, मैं इहदा मुहाफिज हाँ, मैं इहदा मुरब्बी हाँ, मैं इहदा मददगार हाँ। तुहाडा काम है तबर्रकू बिस्मिही वसल्लु अलैह, तुसी बस मेरे महबूब दे दरूद पढ़ो ते मेरे महबूब दे नाम दी वजह नाल बरकतां हासिल करो। अल्लाह फरिश्ते जुबानी शरीफ दी अल्लाह फरिश्तियां नूं जद कह रहा है तुसी मेरे महबूब ते दरूद पढ़ो, मेरे महबूब दे नाम नाल बरकतां हासिल करो। ते यार असीं ते फिर गुनाहगार है ना, तुसी जिन्ना दरूद और सलाम पढ़ोगे, जिन्ने नाम नाल बरकतां हासिल करोगे इंशाअल्लाह बेड़ा पार। गुफ्तगू खत्म कर दे। हूँ किसी बेली ने कोई गल पुछनी, मेरी तकरीर ते कोई सवाल करना है, कोई गल और पुछनी तो बिस्मिल्लाह खड़े होके उलमा तो इलावा किसी और ने कोई गल पुछनी तो खड़ो के सवाल करके अपने दिल की तसल्ली करा सकता है। कोई साथी बिस्मिल्लाह, क्योंकि प्यार की महफिल है, मुहब्बत की महफिल है। किसी को कोई मसला अड़िया अड़िया होता है ना कई अकीदे के बारे कोई गल पुछनी तो बिस्मिल्लाह फकीर हाज़िर है। माशाअल्लाह ताला बरकत रखे। जी जितने बैठे सारे दे अच्छा शुक्र है, ठीक है ना। जिस किसी साथी ने कोई गल पूछनी बिस्मिल्लाह मैं हाज़िर। चलो जिन्हें कोई पूछना बिस्मिल्लाह। चलो यार हो सकता है ना बाल
ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਕ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੜ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਮਾਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, अजमत वाले नबी की अजमत बयान कर, अल्लाह तेनू भी अजमत इज़्ज़तां अता फरमाए। Imam Khalid Hussain to our program.